Pwede nang magpaikot ng mga players. Tignan natin. Kung makakahabol na ang Aliana dito. First free throw, no good? Rodan. Tasumano. Grando. Hinawakan. Foul number 18. Third personal foul. First team foul. Ng El Khabib. Ugrayan. For 3. Wala. Rebound. Same ball. To Christian. Christian. Rapas. Ito, wala. Nagmamadala si Cabral. Basket. Is good. Carlo. Score is 53-27. Cristóbal. Pinasa kay Carlos. To Cabral. Cabral. For 3. Wala. Rebound, right? Cristóbal. Grabe, ang bilis. Ang ganda ng ikot ng bola. Libre na naman. Cabral. Kumain. Binigay kay Lanyob. Ang ganda naman setup doon. Wala. Rebound, right? Alfonso. Grabe si Boss Jeremy. Ayun lang. Muntik ka maaga. Ate! Rinileo! Wala pa rin. Kanila pa rin. Carlos, 4-3! Wala pa rin. Kanila pa rin. Sir Frankie, si Jumper, wala pa rin. Nakakilag na kayo. Austin. To Brian. Brian, pumatake na. Ayun na. Ayun na ang Aliana. 53-29. Unti-unti lang bumababa ang lamang. Tumas Shelby. Oh! Ano mo? Sayang! Nakakuha ni Austin. Ano eh? Kapitahan mo na. To Carlo. Carlo, 4-3! Humahabol na. 53-32 in favor of El Khabib. Cabral, humihingi ng pick. Ayan ang pick. Cabral, 4-3! Wala! Good call, rep. Black ball. Nagpapasap na. Nagpapasap na. Christian, 4-3! Ayan na, ang Team Aliana. Score is 53. Umahabol na.
Defense time on though. Ayan. Dino. Pinasa. Ayan. 2 boses. Grabe yan. Sabay bawi ng timeout. Oh, sabay balik ng timeout. Ang gulo. Dali ng team na to. Vince! Vince! Oh, the best with the ball! Timeout! Ariana! Score 61. Dino! 2 boses! 4-3! Wala! Viva! Right, Andre! Ayan na si Andres! Last time madali! Number 77! Last to Carlos! Easy lang daw, sabi ni Carlos. Tumablan! Umadali! Basket! Sobra! Sobra daw si Nini Sembrano. Nini Sembrano. Christian! Party! Huwag niyong papabayaan yan. Ayan na! Umatake si Cabral! Libre! Tapos! Ian Brown! Left na madali! Pas si Bossex! Bossex for 3! Wala! Di mo mayalim! Wala! Ay natira sayang! Carlos! Pinapili mo! To Cabral! Cabral! Wala naman mo! To Carlos! Yung pala yun! 4-3! Happy anniversary! 2 minutes and 20 seconds! Seymour! Score 66-45! Grabe! Third quarter pa lang, 66 points na. Kami, triple overtime, 61 lang yung score natin. Grabe, scorean. Adri. Carlos. Pinigay. Diabetes. 3-second violation. Ayan naman siya. Ayaw niya naman magtira. Libre na. Substitution. Substitution na muna. Alam ko na ko, mukhang papabilisin nila. Tatapakan na lang ang bilis ng puting. Hindi sila makahabol kay Cabral kanina. Christian. Binabantay niya. Naiiwan. Team Rock. No good. Naano na rin ang pasibat. Binigyan kay Christian. Two bosses. 4-3! Depensa daw, sumisigaw. Yung hindi naman kasali. Nagbabalalik! Tumanos! Ayan na. Mukhang mas makakabilisin pa ng puti ang lineup nila. Gusto nila ng takbuhan. Carlo, binigay kay Christian. Christian! Party! Grabe naman yun. Bossex, grabe yun. Grabe. Grabe, puro press. Ian! 200. Pinepetis lang kayo na Andrew, niyo. Cabral! Cabral! With a strike stepping move! Wala!
ng El Handy. Yung mga bagong dating nakasali dyan, yung mga may jersey. Gusto nyo, bibigay ko na nandito. Eh, nagagalit na si Boss Paul. Hindi ko alam ang nagagalit si Boss Paul.